Jersey number 20, lapas kaayo sa Lipsa. Out ball, score 1-0. Asa? Oh, X. Dayon, uy, layo ra. Dili na makabot sa ginhawa. Score 2-0, bulak sa Team Conti. Serving jersey number 22. Ay, out ball, score 1-2. Serving jersey number 22, received by jersey number 303. Dayan ni jersey number 2, gibunalan ay nasagdan ni jersey number 20. What a nice! Lipunag mga bukog. Score 2-0. Bula sa ni jersey number 22. Bula ni jersey number 7. Ay, wala sila makita sa bula ni Sprint. Score 3-2. Bula sa Team Combi. Team Combi serving jersey number 22. Received by jersey number 5. Nabali ang bula, wala nakuha. Score 4-2. 1-3 ay. Received by jersey number 4. Instead of jersey number 2. Dinikit ni Kantutay ang bula. Kantutay for the win. Buna Kantutay. Ay, awa, buna ni Kantutay. Mga lunoy. Score. For the ay. 4-3 in favor of the Team Kumpi. Bula sa Team Pilipinas. Servisyo ni jersey number 2. Wak na sod. Score. Score 5-3. Ano yung TikTok? Nagbiyahe sa Pisti Lingon. Sa Pisti tayo, nagkuhan. Okay, sige na nagkuhan. Dali, sige. Pati, kita na nagpati sa sisig. Uy, wak na nagtuklo ang bula. Score 6-3. Bula sa Team Kumpi. Servisyo ni jersey number 7. Makabay. Siya na lang napilin dito. Pagkutay for the tuklo. Uy, nasagang ni jersey number 2. Amat tayo. What a nice. Score 7-3 in favor of Team Kumpi. Bunal. Uy, sayang. Sayang. Naluoy yun. Score 8-3. Bula sa Team Kumpi. Received by jersey number 22. Ibunalan ni... Uy. Ala! Bunal ni Kantutay bakal. Ala! Ang bunal ni Kantutay na lapas. Score 9-3 in favor of Team Kumpi. Team Kumpi serving jersey number 7. Out of Pedro. Oo. Itong driver sa katong paraan ba? Kita ba naman ito? Serbisyong totoo. Ina, ang serbisyong totoo. Wala nakuha ni jersey number 2 ang bula. Score 10-3. Bula sa Team Kumpi. Jersey number 7 serving. Oy. Nas time out. Ang score 11-3. Jersey number 7. C5. Jersey number 5. Bula ni Jersey Kantutay na nakalungkoy. Oy, wala nagsuntok ang bula. Score 4-11 in favor of the Team Kumpi. Bula sa Team Telepono. Serving jersey number 5. In ball. Score 5-11 in favor of the Team Kumpi. Out ball. Score 12-5. Bula sa Team Kumpi. Serving jersey number 26. Wag na sunod. Score 6-12 in favor of Team Kumpi. Bula sa Team Telepono. Team Telepono serving jersey number 7. Bunal ni Abatayo. Sagbang ni jersey number 5. Bunal ni jersey number 20 Kabigas. Nakakuha sila. In ball. Score 7-12 in favor of Team Kumpi. In ball. Team ball. Score 8-12 in favor of Team Kumpi. Bula sa Team Telepono. Jersey number 7 serving.
Receive the jersey number 23. Isuntok ni jersey number 22. Set, bunalik, kabigas. Ay, nasagang! Kuha na jersey number 2. Binikita ni Pantutay, jersey number 5. Bunala ba tayo? Ay, kanipis. Pahawa nila. Gawas. Bunal. Ay, nasagang eh. Ay! 13 in favor of Team Kumbi. Mula sa Team Kumbi. Now serving. Jersey number 2, aba tayo. Kusubra tayo. Team Filipino serving. Jersey number 4. Received by jersey number 7. Second jersey number 22. Bunal. Kabigat. Ay, nasagang ang bola. Ay, what an error. Score from Team Mula sa Team Kumbi. Serving jersey number 303. Kasunod ang servisyo. Score 10-14 mula sa Team Filipino. Serving jersey number 20 received by jersey number 26. Score Kumbi. Score 11-13. Bunal. Third ball. Bunal jersey number 23. Dawat ni jersey number 20. Bunal ikaw yung tutay. Ay! Lundoy. Tanawa kusog. Number 22. Nasod ang servisyo. Jersey number 22. Received by jersey number 2. Set ni jersey number 2. Bunal jersey number 7. Sagang wala. Tangkop sa bula. Score 16-14. In favor of Team Kumbi. Bula sa Team Kumbi. Serving jersey number 23. Gidawat ni jersey number 5. Bunal Pantutay. Sagang ni jersey number 303. Bunal jersey number 7. Wanasod. Score 16-15 in favor of Team Kumbi. Wanasod ang tuklo ni jersey number 9. Mula sa Team Filipino. Serving jersey number 12. Gidawat ni jersey number 2. Set. Ay, wala daw. Kam ang bula. Score 17-16. Filipino. Bunal jersey number 7 nasagang. Oy, na-block ka ni jersey number 14. What a nice. Pantutay. Oy. Nasagang pagyod. Ang bunal ni Pantutay. Pantutay bunal na sa. Oy! Wala na brakot ang servisyo ni jersey number 2. Bunala ni Pantutay. Wanasod ang bunal ni Pantutay. Score 17-18. Laboro po sa ang Team Filipino. Mula sa Team Kumbi. Serving jersey number 26. Dawat ni jersey number 5. Ay, mula sa Team Filipino. Score Filipino. Serving jersey number 5. Pantutay. Dawat ni jersey number 23. Bunala ni Abatayo. Ay, gitupluan na. Sagang. Serve ang bula. Likitan. Ay, grabe makahunat si jersey. City. Jersey number 2. Wala na gaya nito. Oy. Score by Team Uno. City in favor of Team Filipino. Last score ang Team Filipino. Serving jersey number 5. Hindi naman muhatag yung papel.
Ay, gitulbong ni jersey number 2 ang Buna. Bunal! Oy! One an error. Score. 22 ay 21-18. Score 21-18. Buna sa Team Kopi. Serving jersey number 30. Buna ni Kabigas mga bughat. Oy, nasagang ang Bunal. Oy, gitupon. Oy. Nagtuklo sa gawas. Na-out ang Buna. Score 19-21. Buna sa Team Kopi. Igawat ni jersey number 22. Isagpa ni ng jersey number 2 ang Buna. Bunal. Oy, manasod ang tuklo ni jersey number 2. Serving jersey number 7. Gidawat ni jersey number 26. Giset ni jersey number 22. Gibunalan. Nasagang ni jersey number 20. Gilikita ni jersey number 2. Gisagang ni jersey number 2. Gyapon. Bunal Kabigas. Ay! Out ball. Score 20-22. Mula sa Team Kupi. Laboratua ang Team Pilipuno. Serving jersey number 2. Ako tayo. Ano sa lagi balhin? Katong asa si Kuan ato sa Kuan eh. Muna na jersey number 23 makabalik. Oy, gisagang ni jersey number 2. Muna na sa team jersey. Ay, wati ay. Oy, gitugluan. Ay, sayang. Score 23-20. Last 3 ang ay last 2 ang Team Pilipuno. Muna sa Team Pilipuno, service jersey number 4. Idawat ni jersey number 23, bunal jersey number 23, gisagdag, oy, napikto ang mga kutlo. Ano, bunal Kabigas. Ay, idawat ni jersey number 20, ang bunal jersey number 4. Ay, gisagdag ni jersey number 4. Oy, wala na daw, bagan ang bunal. Score, 24-20, last one ang Team Pilipuno. Serving jersey number 4. Gidawat ni jersey number 30 ang bulag. Gidikso ni jersey number 23. Dagan. Oy, wa nasud ang bulag. Score 22 ay 21-24. Last 4, last 1. Serving jersey number 303. Gisuntok na ni jersey number 22 ang bula. Ay! Wala na daw suntok. Ay, daog. Winner!